पंचम श्रेणीर समस्त शिक्षार्थी को आज विज्ञान कालांश को स्वागत। पिलामाने पूर्व कालांश आमे जंगल क्षय और मृत्तिका क्षय एवं जल प्रदूषण पाठ पढ़ी। आज आमे गोटे नूतन पाठ पढ़ा। से नूतन पाठटी है आज नूतन पाठ आरंभ करने पूर्व पिलामाने किछि चित्र देखिबा। एही चित्रटी देख पिलामाने, एही चित्र रे गोटे हाथी अछि, गोटे काठगंडी अछि एवं गोटे हरिणटीए अछि। हरिण आ हाथी भितर एही काठगंडीटी को को प्राणी सहजरे उठे पारे? सहज उत्तर हाथी सहजरे उठे पारे, कारण हाथी काठगंडीटी को उठाइबार शक्ति हाथी पाखरे अछि, किंतु हरिण पाखरे सही शक्ति नाही। ताहले आमे कोन जानि पारले ना कार्य करिबा पई किछि शक्तिर आवश्यकता रहछि। जेपरी आम घरे माँ रोषे करती, लुगापटा सफा करती एवं घर झाड़ू करी घर को सफा करती, एवं तुमे माने मध्य प्रतिदिन निजर गृहकर्म लेखुच एवं पाठ पढ़ुच एवं खेला खेली मध्य करुच। एई सब कार्य करिबा पई मध्य शक्तिर आवश्यकता रहछि। ताहले आमे शक्ति केउठारु पाउछु ना प्रतिदिन आमे जो खाद्य खाउछु सेथिरु आमे शक्ति पाउछु। आमे जदि कोनोसी दिन खाद्य खाइबा नाही ताहले कोन हबो? आमको दुर्बल लागिबो, आमे कार्य करि परिबा नाही। तेणु आमे प्रतिदिन ठीक समय रे खाद्य खाइबा दरकार। सेही खाद्यरु आमको शक्ति मिलिथाय एवं सेही शक्ति को उपयोग करी आमे भिन्न भिन्न कार्य करि पारू। ताहले शक्तिर संज्ञा कोन हबो ना कार्य करिबार सामर्थ्य को आमे शक्ति बोली कहिबा। प्रति कार्य करिबा पई जो सामर्थ्य दरकार हुए से सामर्थ्य हासिल करिबा पई हमको शक्तिर आवश्यकता होइଥାଏ। तेणु आमे कहि परिबा खाद्य रे किछि ना किछि शक्ति रहिछि, जो शक्ति को आमे विभिन्न कार्य रे व्यवहार करिथाउ। पिला माने खाद्य रे केउ शक्ति अछि ना खाद्य रे रासायनिक शक्ति अछि, जहाको उपयोग करी आमे आम मांसपेशीय शक्ति द्वारा विभिन्न कार्य करि पारुछंती। तो पिला माने एथुर आमे जानि परिले कार्य करिबा पई शक्तिर आवश्यकता रहिछि। तो चलो आज नूतन पाठ आरंभ करिबा, शक्ति और कार्य। पिला माने तुमे विभिन्न प्रकारर घंटा देखिथिब, हाथ घंटा, कांथ घंटा और टेबुल घंटा। अच्छा, एही घंटा गुड़िक रो कंटा गुड़िक किपरि चली थाए? घंटारे थिबा बैटेरी द्वारा घंटार कंटा गुड़िक चली थाए एवं आमको समय जणाई थाए। जदि घंटारू आमे बैटेरी को बाहर करदेबा ताहले घंटा चलिबो कि घंटा चलिबो नाही। ठीक सही परी बैटेरी अधिक दिन व्यवहार हो सारिबा परे मध्य घंटार कंटा बुलिबो नाही। एहार कारण कोन पिला माने ना बैटेरी भितरे किछि शक्ति थाए जहा घंटार कंटा गुड़ी को बुलाइबारे साहाय्य करिथाए। तेबे आमे कोन कहिबा बैटेरी रे केउ शक्ति अछि ना बैटेरी रे रासायनिक शक्ति अछि, कारण आमर बैटेरीटी रासायनिक पदार्थ रे तैयारी होई थाए। तेणु बैटेरी रे केउ शक्ति थाए? बैटेरी रे रासायनिक शक्ति थाए जहा घंटार कंटा गुड़ी को बुलाइबारे साहाय्य करे। ठीक सही परी रेडियो, बैटेरी चालित खेलना, कैलकुलेटर, टॉर्च, रिमोट कंट्रोलर एगुड़िक मध्य बैटेरी द्वारा चली थाए एवं सही बैटेरी गुड़िक रासायनिक शक्ति थाए। यही रासायनिक शक्ति को उपयोग करी यही यंत्र गुड़िक चली थाए। पिला माने तुमे बाण फुटाउछ, तुमे माने हाबेली बाण देखिछ? अच्छा, हाबेली बाण न देखिले मध्य तुमे माने रॉकेट बाण निश्चय देखिथिबो। रॉकेट बाण रे निया लगैबा परे
ତୁମେ ମାନେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କ'ଣ ହୁଏ? ରକେଟ ବାଣରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଏହା ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଏହା ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ପାଇଲା? ବାଣ ମଧ୍ୟରେ ବାରୁଦ ରହିଥାଏ। ବାରୁଦ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ବାରୁଦରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ବାଣ ଶକ୍ତି ପାଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ହାବେଳି ବାଣରେ କିମ୍ବା ରକେଟ ବାଣରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ? ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଏବଂ କେବଳ ହାବେଳି ବାଣ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ବାଣରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଲଣ୍ଠନ ଅଛି ଓ ଡିବି ଅଛି। ଲଣ୍ଠନ ବା ଡିବି ଜାଳିବା ପାଇଁ କିରୋସିନି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଘରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବା ବେଳେ ତୁମେମାନେ ଲଣ୍ଠନ ବା ଡିବି ଜାଳି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥାଅ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଅ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଲଣ୍ଠନ ଓ ଡିବିରେ ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କିରୋସିନିରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ? କିରୋସିନିରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। କେବଳ କିରୋସିନି ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜାଳେଣୀ ବା ଇନ୍ଧନରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଘରେ ତୁମ ମା ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ବ୍ୟବହାର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ କାଠ ଚୁଲା, କୋଇଲା ଚୁଲା ଓ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଚୁଲାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ନା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବା LPG ଥାଏ। କାଠ ଚୁଲା କିପରି ଚାଲେ? ନା କାଠ ଜଳାଇ କାଠ ଚୁଲା ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ କୋଇଲା ଚୁଲା କିପରି ଚାଲେ? ନା କୋଇଲାକୁ ଜାଳି କୋଇଲା ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଷ୍ଟୋଭ୍ ଚୁଲା କିପରି ଚାଲେ? ନା ଷ୍ଟୋଭ୍ ଚୁଲାରେ କିରୋସିନି ପକାଇ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, କାଠ, କୋଇଲା ଏବଂ କିରୋସିନିର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଷେଇର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ବାଇକ୍ ଦେଖିଛ, ସ୍କୁଟି ଦେଖିଛ, ବସ୍, କାର୍, ଟ୍ରକ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଚାଲିଥାଏ? ଏଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଧନ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଏହି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ ତୁମେମାନେ ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଖିଛ? ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ କେଉଁଥିରେ ଚାଲିଥାଏ? ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ କୋଇଲା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ କୋଇଲା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଧନ ଯେଉଁଥିରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କମିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିପାରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଆଜି ଆମେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ। କେଉଁ କେଉଁଥିରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ପବନରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ ପଢ଼ିବା। ଏହା ସହିତ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର କିପରି ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା।